ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपनमानंकु मोर यूट्यूब चैनल आस्ट्रोधर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। आसंतु जानिबा सेप्टेम्बर 2025 रे बिछा राशि व्यक्ति मानकर समय किपर रहिबो। एही मासिक राशिफल चंद्र राशि एवं लग्न राशि उपर आधारित। जदि आपणकर बिछा राशि बा बिछा लग्न होइथिबो तबे एही मासिक राशिफल आपणक पय उद्दिष्ट। आसंतु जानिबा सेप्टेम्बर 2025 रे राशि चक्र रे ग्रह मानकर स्थिति किपरि अछि। सेप्टेम्बर 2025 रे राशि चक्र रे बृहस्पति मिथुन राशि रे अवस्थान करछंती। शुक्र कर्कट राशि रे अछंती। 15 सेप्टेम्बर दिन सिंह राशि को चलन करिवे। रवि सिंह राशि रे अछंती। 17 सेप्टेम्बर दिन कन्या राशि को जिवे। बुध सिंह राशि रे अवस्थान करछंती। 16 सेप्टेम्बर दिन कन्या राशि को चलन करिवे। केतु सिंह राशि रे अवस्थान करछंती। मंगल कन्या राशि रे अछंती। 14 सेप्टेम्बर दिन तुला राशि को चलन करिवे। राहु कुंभ राशि रे अछंती। शनि मीन राशि रे अछंती। यह थिला सेप्टेम्बर 2025 रे राशि चक्र रे ग्रह मानकर अवस्थिति। जदि आपणकर किछि समस्या अछि एवं आपणकर जातकर प्रॉपर एनालिसिस करिया को चाहउचंती तेबे वीडियो रे दिया जायथिबा नंबर रे आपण जोगाजोग करि परिबे। वर्तमान पर्यंत जदि मो चैनल को आपण सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे सब्सक्राइब निश्चय करंतु। भिन्न भिन्न ग्रह मानकर गोचर रे चलन वा राशि परिवर्तन, ग्रह मानकर वक्री चलन, ग्रह मानकर शुभ एवं अशुभ योग इत्यादि विषय रे मो चैनल रे बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो अछि। याको देखंतु एवं ए सबुर प्रभाव एवं प्रतिकार विषय रे जानंतु। बिछा राशि रे अधिपति ग्रह मंगल मासर प्रथम 15 दिन एकादश स्थान रे एवं शेष 15 दिन द्वादश स्थान रे अवस्थान करिवे। बिछा राशि रे षष्ठ स्थान बा रोग एवं ऋण स्थान रे अधिपति मध्य मंगल। तेणु मासर प्रथम 15 दिन स्वास्थ्य भल रहिबो एवं शेष 15 दिन टिके कम एनर्जेटिक फील करिवे। वर्तमान आपणकर शनि पंचम रे एवं बृहस्पति अष्टम स्थान रे अछंती। पंचम शनि एवं अष्टम बृहस्पति उभय शरीर पीड़ा एवं मानसिक दुश्चिंता दियंती। तेणु वर्तमान आपणकर ओवरऑल स्वास्थ्य भल रहिबो नाही। आपणकर धनाधिपति बृहस्पति अष्टम स्थान रे अछंती। अष्टम बृहस्पति शुभ फल प्रदान करंती नाही। शरीर पीड़ा, अर्थहानि, धनहानि, मानसिक दुश्चिंता इत्यादि देखांती। शनि मध्य अशुभ अछंती। राशि अधिपति मंगल प्रथम 15 दिन आय स्थान रे रहिबे एवं शेष 15 दिन व्यय स्थान रे रहिबे। तेणु व्यय मध्य बढ़िबो। धन प्राप्ति बा फाइनेंशियल दृष्टि समय भल नाही। प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करंतु। अनावश्यक व्यय कम करिया पई की चेष्टा करंतु। जदि बिजनेस करुथांती तेबे जगी रखी कार्य करिवे। व्यवसाय रे लॉस हेबार संभावना अछि। इनकम कमिबो, खर्च बढ़िबो। सप्तमाधिपति शुक्र मध्य ए मासरे निजर शत्रु राशि रे रहउथिबारु पार्टनरशिप रे जदि बिजनेस करुथांती तेबे पार्टनर मानक मध्य रे डिस्टर्बेंस देखा देई पारे। सेथि प्रति मध्य ध्यान देबे। परिवार रे मध्य समय एते भल रहिबो नाही। छोट छोट कथा रे मनमालिन्य देखा देई पारे। संतान मानक सहित संपर्क रे तिक्तता आसी पारे। निज बाणी रे संयमता रक्षा करने को चेष्टा करिवे। सप्तमाधिपति शुक्र ए मासरे प्रथम 15 दिन कर्कट राशि एवं शेष 15 दिन सिंह राशि रे अवस्थान करिवे। उभय राशि शुक्रंकर शत्रु राशि अटे। तेणु जीवन साथी सहित संपर्क रे मध्य तिक्तता देखा देई पारे। शुक्रंकर प्रतिकार निश्चय करिवे। विद्यार्थी मानकर मध्य समय एते भल रहिबो नाही। मन डिस्टर्ब रहिबो। विद्या शिक्षा रे भल रिजल्ट करिवे नाही। शनि पंचम स्थान रे अवस्थान करछंती। तेणु आपनको अधिक परिश्रम करिवाकू पड़िबो। निजर एफर्ट्स बढ़ाइबाकू पड़िबो। पंचमाधिपति बृहस्पति मध्य अष्टम स्थान रे अछंती। तेणु तांक ठारू मध्य शुभ फल मिलिबो नाही। निष्ठार सहित कर्म करंतु, समय निश्चय भलरे जीवो। आपणकर कर्माधिपति हेउछंती रवि, जे कि प्रथम 15 दिन कर्म स्थान रे एवं शेष 15 दिन आय स्थान रे रहिबे। साथी रे एकादश स्थान रे अधिपति बुध मध्य उभय कर्म एवं आय स्थान रे रविंक सहित अवस्थान करिवे। तेणु कर्म क्षेत्र रे समय टिके भल रहिबो। मात्र आपण जानिबा उचित जे आपणकर कर्म स्थान रे केतु अवस्थान करछंती। तेणु आपणकर कोनोसी काम करिया पई की आग्रह हेबो नाही। एवं पंचम शनिंक जोगु आपणकर समस्त कार्य रे विलंब हेबो। तेणु निज मन को दृढ़ करी निष्ठार सहित एवं संपूर्ण आग्रहर सहित समस्त कार्य करने को पड़िबो।
କେତୁଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ଡେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ସମୟ କିପରି ରହିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ 3 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ଟିକେ ଭଲ ରହିବନି, ଅର୍ଥହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେବ। 4 ତାରିଖରୁ 6 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ ହେବ। 7 ତାରିଖରୁ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ଟିକେ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଦେହ ପୀଡ଼ା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 11 ତାରିଖରୁ 13 ତାରିଖ ଅର୍ଥ ଲାଭ, ଧନ ଲାଭ ଏବଂ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। 14 ତାରିଖରୁ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଭଲ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଚୋରି ହେବାର ଭୟ ରହିବ, ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେବ। 18 ତାରିଖରୁ 23 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ଭଲ ଅଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସମୟ ରହିବ, ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଧନ ଲାଭ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 24, 25, 26 ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ପୀଡ଼ା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ମନସ୍ତାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେବ। 27 ତାରିଖ, 28 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ଅଛି। 29 ତାରିଖ ଏବଂ 30 ତାରିଖ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ କଳହ ବା ଅଶାନ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ଥିଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଡେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ସମୟ କିପରି ରହିବ। ବିଛା ରାଶିର ଘାତ ବାର ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ବୃଷ ଚନ୍ଦ୍ର, ଘାତ ତିଥି ହେଉଛି ଦଶମୀ ତିଥି, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଘଟଣ ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ଟିକେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ବିଛା ରାଶିର ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନାଲି, ଶୁଭ ରତ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରବାଳ ରତ୍ନ, ଶୁଭ ଧାତୁ ହେଉଛି ତାମ୍ର ବା ତମ୍ବା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 9 ଏବଂ ଏହାର ଶୃଙ୍ଖଳା ଯଥା 18, 27, 36, 45 ଇତ୍ୟାଦି। ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହାର ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ। ମାତ୍ର ଏହି ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭର ମାତ୍ରା କେତେ ରହିବ ତାହା ନିର୍ଭର କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ଅଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରହଙ୍କର ମହାଦଶା ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଗୋଚରରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଜାତକର ଆନାଲିସିସ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଛା ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଶନି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଶନି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ସମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ରାଶି ତେଲରେ ଦୀପଟିଏ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କାଉ ଏବଂ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରମଜୀବୀ ଏବଂ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, କଳାବସ୍ତ୍ର, କମ୍ବଳ ଏବଂ ଛତା ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲରେ ଯିବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ଗ୍ରୋଂ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିବେ ତେବେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଏବଂ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ। ନିଜର କୁଳ ପୁରୋହିତ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କୃପାରୁ ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲରେ ଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ନମସ୍କାର।